أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Musidɓe julɓe fulɓe tedduɓe à travers le monde, mi fewtiti e mon kadi au mercredi 16 mai 2018, alarba 16 mai 2018, et au troisième semaine de l'existence chaîne en TV on l'Islam avec Soi TV, l'Islam fait on Tigi TV, fi hunjanagol on du'aji. Mi andintina on ko fi honɗum mi créani o chaîne. Mi créi o chaîne de l'Islam avec Soi TV, l'Islam fait on Tigi TV, fi wallitago musidɓe julɓe fulɓe ɓen à travers le monde, nder faalaɗo o ekkitago hunjagol du'aji e hoore jentagol min komi hunjoto kon, ha mi hunjora e dow nder faalaɗo o wawa jokkitade kañum kadi ɗon ekkito hunjagol du'aji. Mi andintina on ko Hajiratu Diallo mi innete, komi d'origine guinéenne, ko Bruxelles mi woni en Belgique. Donc hande mercredi 16 mai 2018 mi hunjoto du'auji woni ɗi e thème inneteɗo thème portant sur le pardon. Donc du'aji ɗon tigi hunjoto nde laaɓi buy ñallal ngal fitorgo Allah yo Allah yafana ɗum, Allah yafana ɗum junubaji mum. Donc hande mi hunjoto du'auji wonɗi e on thème ɗo. Donc mi hunjoto du'auji ɗiɗi pour commencer. Mi watta ɗon du'au tammo on ɗon kadi on tigi wawi hunjade on ɗon kono laaɓi temedere ñallal ngal on tigi hunjoto du'a tammo. Donc hino ɗe fuɗɗorade ɗo du'aji ɗiɗiji ɗin taw on tigi wawi hunjade ɗi nde laaɓi buy ñallal ngal, kono harana ha timma nde laaɓi temedere. Ɗin ɗon ko ɗiɗi. Mi andinay on kadi nulaɗo min sallallahu alaihi wa sallam Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, fewndo maɓɓe num woɓe torotono Allah ɓuri nde laaɓi 70, plus de 70 fois par jour, plus de 70 fois par jour, yo Allah yafana ɓe junubaji maɓɓe ɓe torotono ɗum Allah plus de 70 fois par jour. Nulaɗo min Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam walano ɗon Allah pardon par jour. Donc haray musidɓe julɓe fulɓe tedduɓe ɓen à travers le monde, haray julɓe no foddi landagol Allah pardon. On tigi no wodi ko andirtata bonnata andita toro Allah yafa ɗum ɗon kisa, no wodi ko on tigi andirtata. Donc so on tigi aditike ni tum landike mo pardon, haray no moƴƴi ha. Joni haray hande ko ɗum ɗon wonde hunjade du'aji wonɗi e thème pardon. Du'aji ɗum tigi wawi hunjade ñallal ngal nde laaɓi buy fitoragol Allah yo Allah yafa ɗum junubaji mum. No wodi ɗi buy kono mi suɓike ɗo ɓurɗi welde hunjade ɗin. Hara on tigi waway jokkitade ɗon hunjo kadi gadi faalaɗo e nder musidɓe julɓe fulɓe tedduɓe ɓen à travers le monde. Donc du'a arano on ko du'a numéro 1 du jour. Mo on tigi wawi hunjade no laaɓi buy ñallal ngal fitorgo Allah pardon, fitorgo Allah yafana ɗum junubaji mum ɗin hino moɗo no hunjanade mo une première fois. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Donc on woni du'a numéro 1 du jour.
on ɗon dino wawi hunjade mo nde laaɓi buñal ngal fitorgal Allah yafana ɗum junubaji mum. ɗum wona so on tiggani julude ni ma sino joɗi ni tun e nokkure laaɓude. Min par exemple mi gayni julude souvent ko ɗon mi waɗata. Donc mi hunjantomo une deuxième fois mi takkora ɗon kisan ko firi ko. Donc mi andintini on du'a numéro 1 du jour on mon tigi wawi hunjade on fitorgo Allah yo Allah yafana ɗum junubaji mum ɗin hinomo ɗo astaghfirullah 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 wa atubu ilayhi. Fillitade kadi une dernière fois mais to mi waɗira duy astaghfirullah 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 wa atubu ilayhi. Hino ɗo ko firi ko yafolan Allah yafolan Allah yafolan Allah mi ari fema tubuɗo. Donc ɗum ɗon on du'a firi. Alors musidɓe juɓɓe fulɓe tedduɓe à travers le monde, miɗo abordan ɗen joni deuxiéme du'a du jour on du'a ɗimmo on mon tigi wawi hunjade on ɗon kadi nde laaɓi buñal ngal fitorgo Allah yo yafana ɗum junubaji mum ɗi. Donc on ɗon kadi hunjantomo une première fois après mi hunjomo une deuxième fois ɗo mi etora ko deuxième fois mi waɗira duy mi takkora ɗon kisan ko firi ko. Donc ko du'a mon tigi wawi hunjande laaɓi buñal ngal on ɗon kadi si gayni juluɗe ma ino joɗi ni tun e nokkure laaɓunde ma dari ni tun e nokkure laaɓunde. Donc hinomo ɗo deuxiéme du'a du jour on Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hunjitade mo une deuxième fois takkora ɗon ko firi ko. Du'a numéro 2 du jour on mon tigi wawi hunjade nde laaɓi buñal ngal fitorgo Allah yo yafana ɗon junubaji mum ɗin hinomo ɗo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. No ɗo ko firi ko o Allah ko an woni yafotoɗo on buy ko a hiɗuɗo yafagol awa yafolan. Ko ɗum ɗon on ɗon du'a firi. Donc hunjike ɗo du'a numéro 2 du jour. Donc min noon kadi hare no wodi du'a tammo goo mon tigi wawi hunjade on ɗon on tigi no wawi mo hunjade laaɓi temedere ñallal ngal o juuta fes mo weli hunjagol hano on ɗon ko du'a mon tigi wawata hunjade on tigi wawi hunjade laaɓi temedere ñallal ngal fitorgal Allah yaafo ɗum. Du'a on ko du'a mon hunjeteɗo fi yo on tigi andutu fi Allah fi yo hambimo fi yo teddin fi makko. Ɗum ɗon on ɗon du'a hunjande ko fi ɗum o firi fayda firo makko koye takko ɗum ɗon ko fi teddingol ko fi teddingol fi Allah fi townugol fi makko ko fi ɗum ɗon. Donc son tigi hunjike mo nde laaɓi temedere ñallal ngal lalan ɗon yaafo ɗum ti junubaji makko ɗi. Donc aɗa ande nulaɗo min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kala hunjiɗo on du'a ɗon nde laaɓi temedere ñallal ngal Allah yafanto mo junubaji makko ɗi. Hino ɗo du'a on du'a numéro 3 du jour
on ɗon ko du'a hunjeteɗon laabi temedere ñalɗal ngal 100 fois par jour mo raɓɓiɗi pot hino moɗo subhanallahi wa bihamdihi ko ɗum ɗo woni du'a on subhanallahi wa bihamdihi hino ɗo ko fiɗi ko teddungal laamu ko fii Allah e julde ko fii makko gloire à Allah et prière à lui donc wana noon on tigi waawi firigol teddungal laamu ko fii Allah e julde ko fii makko gloire à Allah et prière à lui on ɗon duwa on tino waawi hunjade mum nde laabi temedere ñalɗal ngal weli fii ɓa o juuta on ko on tigi hunjike mo Allah ala no yafanta on tigi junubaji makko ɗi on tigi no waawi wadde mo mi par exemple ko somi juuli geeƴe dernière prière de la journée souvent mi waɗata donc hino mo ɗo mi hunjitade mo une dernière fois subhanallahi wa bihamdihi du'a numéro 3 du jour alors musidɓe julɓe fulɓe tedduɓe à travers le monde oɗo du'aji hande ɗi hunjiɗen ɗi du'aji on tigi wawi hunjade ɗin fiisorago Allah yafana ɗum junubaji makko ɗi joni haray mi salmini on on jarama buy mi wi on en alarba aritoyowo mercredi prochain inchallah